أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أيتها الأخوات الفضليات سلام الله عليكن ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Setelah beliau memuji kepada Allah Jalla Jalaluhu, menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam kepada hadirin hadirat, wabil khusus semua santri putri tajilil banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيتها الأخوات الفضليات الكريمات، جئنا اليوم لنزوركن ولنتحدث معكن حول نقطة مهمة، وهي أن المرأة المسلمة كانت دائما تشارك في كل الميادين، في العلم وفي طلبه وفي التحصيل والبحث العلمي وحتى في الجهاد. كنا يشتركن مع الرجال في هذا الميدان، والمرأة هي ركن أساسي في هذا المجتمع، وبصلاحها يصلح المجتمع كله، وبفسادها تفسد الأمة ويفسد المجتمع كله، فهي نصف المجتمع، وهي أيضا تلد النصف الآخر. إذن فهي مهمة ولها أهمية كبرى وعظمى. يكفي أن تعرفي أن أول من دخلت الإسلام هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من ضحت بنفسها في الإسلام هي السيدة سمية والدة سيدنا ياسر ابن عمار رضي الله عنهم جميعا. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami duduk di sini akan berbicara tentang perkara yang sangat penting, yaitu wanita muslimah selalu menyertai dalam medan-medan perjuangan agama, dalam medan-medan sendi-sendi agama dengan ikut serta yang sempurna, mencari ilmu, membahas tentang ilmu, jihad, berangkat kepada jihad. Semua wanita ikut serta, tidak kalah dengan para lelaki. Bahkan wanita adalah merupakan sisi paling penting dalam masyarakat, dalam generasi, dalam umat. Dengan baiknya wanita, masyarakat, generasi, umat menjadi baik. Sebab rusaknya wanita
masyarakat, generasi, umat juga menjadi rusak. Bahkan para wanita adalah separuh generasi dan melahirkan separuh berikutnya. Artinya umat ini didominasi oleh para wanita dan hasil didikan para wanita. Oleh karena itu kita dapati dalam sejarah, dalam medan-medan perjuangan selalu wanita itu di saf awal, di saf terdepan. Cukup kebanggaan bagi para wanita adalah pertama kali yang masuk Islam di dalam agama ini adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita, dan berkali-kali yang rela mengorbankan nyawanya hingga mati syahid di dalam Islam adalah Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir yang mati syahid terbunuh oleh Abu Jahal. Itu juga seorang wanita. ونحن بفضل الله تعالى زرنا كثيرا من البلاد، لكن ما رأيناه هو أن كثيرا من المسلمين يهملون تعليم البنات، وأنتن بفضل الله تعالى أكرمكن الله تعالى بهذا المعهد الشريف المبارك الحنيف الذي فيها تعليم للعلوم الشرعية وللقرآن الكريم وللسنة النبوية الشريفة، فهذا فضل عظيم لكن ولكل من في هذا المعهد، فجزى الله القائمين على هذا المعهد والمسؤولين والمدراء والأساتذة وكل من شارك في إنشاء هذا الشرح التعليمي الكبير المبارك. Kami sudah keliling ke negeri-negeri yang banyak di antara negeri-negeri Islam yang ada di muka bumi ini dengan anugerah Allah Jalla Jalaluhu. Tetapi kami mendapati banyak sekali negeri-negeri Islam yang tidak memperhatikan pendidikan terhadap wanita-wanita mereka tentang pendidikan Islam. Ketika kami sampai di sini, kami dapati di sini adalah pesantren yang sangat luar biasa, yang mempunyai kelebihan-kelebihan, di antaranya yaitu sangat mementingkan pendidikan terhadap para wanita. Yang hal ini jarang didapati, yakni kami jarang mendapatinya di tempat-tempat yang lain. Maka kita syukuri pesantren ini yang diajarkan di dalamnya Al-Quran, diajarkan di dalamnya Al-Hadits, diajarkan di dalamnya syariat-syariat agama. Dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan para pendiri pondok ini, para pengasuh pondok ini, para pengurus pondok ini yang telah susah payah sedemikian rupa sehingga kita semua mendapatkan tarbiyah, pendidikan, ilmu, barokah-barokah, anugerah-anugerah dari pesantren yang mulia ini. والإسلام دعا كثيرا إلى تعليم البنات وإلى تعليم النساء. يكفي دليلا على ذلك ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران. معنى الحديث أن إذا كان لك ابن فعلمتها وأدبتها فلك أجر واحد، لكن إذا كانت لك بنت فعلمتها وأدبتها أحسن تعليم وتأديب فلك أجران. Agama Islam
banyak sekali menyeru orang-orang Islam untuk memperhatikan pendidikan para wanita, pendidikan anak-anak umat Islam, yaitu anak-anak wanita. Cukup petunjuk mengenai hal itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin indahu walidatun kanat indahu walidatun fa'allamaha fa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha falahu ajran. Siapa saja lelaki mempunyai anak wanita, lalu dia mengajari anak wanita itu dengan sebaik-baik pengajaran, mendidik anak wanita itu dengan sebaik-baik pendidikan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya, kalau orang mempunyai anak wanita lalu mendidiknya dan dia memperbaiki cara pendidikannya, dia mengajarinya dan dia memperbaiki cara pengajarannya, maka dia dapat 2 pahala. Mafhumnya bagaimana? Kalau dia punya anak laki-laki, mengajarinya dan dia memperbaiki pengajarannya, mendidiknya dan dia memperbaiki cara pendidikannya, maka hanya dapat 1 pahala. Kalau anak laki-laki, kalau anaknya wanita dapat 2 pahala. Ini menunjukkan wanita di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sehingga mendidiknya, mengajarinya dapat 2 pahala. Kalau anak laki-laki hanya dapat 1 pahala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ummahatil mu'minina zawjatihi ridwanullahi alaihinna. فمثلا ذات يوم وجد السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها تسبح الله تعالى وتذكره، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن هذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته رضوان الله عليها، وهي السيدة جويرية. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها عالمة العلماء، كانت لها حلقة علمية تعلم فيها، وكانت متبحرة في شتى الفنون العلمية، في القرآن الكريم وتفسيره وفي الحديث النبوي. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ربما فيه تكلم فيه العلماء في سنده، لكنه حديث معروف مشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة. إذن كانت عالمة متبحرة في شتى العلوم والفنون الإسلامية، حتى الطب كانت طبيبة السيدة عائشة رضي الله عنها. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari istri-istrinya ummahatul mukminin dengan pengajaran-pengajaran yang khusus. Di antaranya yaitu hadis yang menceritakan suatu hari Sayyidah Juwairiyah bintul Harith duduk-duduk membaca tasbih, membaca takbir yang begitu banyak jumlahnya dengan biji-bijian yang ada di hadapannya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda: Ala u'allimuki bi kalimatin taqulihinna subhanallah 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi midad kalimati. Maukah kamu aku ajari dengan beberapa kalimat yang kamu ucapkan
dan itu pahalanya jauh lebih baik daripada bacaan-bacaan yang telah kamu baca dari pagi tadi sampai sekarang. Yaitu ucapkan subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Kemudian istri beliau juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha adalah orang alimnya para ulama. Beliau beliau adalah pengajar para ulama. Sehingga beliau mempunyai halaqah ilmu yang beliau mengajari orang-orang di dalam halaqah ilmu tersebut. Beliau sangat luas ilmunya hingga ibarat lautan, sangat dalam segala bidang ilmu. Quran, hadis, tafsir, usul fikih dan sebagainya. Sehingga yang mulia baginda Rasulullah SAW bersabda, walaupun hadis ini riwayatnya sanadnya dhaif, tetapi arti hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Khudhu nisfa dinakum min hadil humairah. Ambillah oleh kalian separuh agama kalian dari wanita yang kemerah-merahan mukanya ini, yaitu gelar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau betul-betul mutabahhir fi syattal funun. Ilmunya sangat luas dalam segala bidang keilmuan. Sehingga urusan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran juga beliau ahli dalam bidang ilmu kesehatan, dalam bidang ilmu pengobatan. رضي الله عنها السيدة عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة محدثة شاعرة أيضا لأنها كانت تنظم الشعر. ولقد روى الشعبي رضي الله عنه أن رجلا سأل السيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها يا أم المؤمنين هذا القرآن تلقيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم ذلك، وكذلك الحلال والحرام، وهذا الشعر أيضا والنسب والأخبار سمعتها عن أبيك وغيره، فما بال الطب؟ رأيناك طبيبة تعرف الطب وخبيرة بالطب، فمن أين تعلمت هذا الطب؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كانت الوفود تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزال الرجل يشكو علته فيسأل عن دوائها فيخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت ما كان يصفه وفهمته. إذن كانت لها أبعاد كثيرة من العلم، كانت عالمة بكل ما لهذه الكلمة من معاني ومضامين. وحتى سيدنا أبو موسى الأشعري قال فيما رواه الإمام الترمذي أننا ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau ahli fikih, beliau ahli hadis, juga beliau ahli syair. Selain ahli pengobatan, juga beliau itu ahli dalam pembuatan syair. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi bahwa ada seorang lelaki tanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin Aisyah, Al-Quran engkau telah mendapatkan ilmunya dari Nabi langsung, hadis, syair engkau dapatkan dari Nabi, syair engkau dapatkan dari ayah engkau, dan juga hadis engkau dapatkan dari ayah engkau. Tetapi ilmu pengobatan ini, kok engkau ini pandai tentang pengobatan, pandai tentang ilmu kesehatan. Dari mana engkau mendapatkannya? Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dulu datang
utusan-utusan, delegasi-delegasi kepada Rasulullah SAW. Maka tidak henti-hentinya silih berganti datang orang kepada Nabi, mengadukan masalah kesehatan kepada Nabi, masalah penyakit kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab dan menjelaskan pengobatan dan cara kesembuhan penyakit-penyakit tersebut, sakit-sakit tersebut. Dari situlah aku hafal tentang pengobatan, dari situlah aku hafal tentang ilmu kesehatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu warḍaha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ma ashkala alaina haditsun qattu fa ataina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fasalna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anhu illa wajadna minha indaha minhu ilma." Illa wajadna indaha minhu ilma. Kami para sahabat tidak merasa iskal, tidak merasa sulit tentang suatu hadis pun. Lalu kami mendatangi dan bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kecuali kami dapati di sisi Aisyah mengenai hadis tersebut suatu pengetahuan, suatu pemahaman. Ini menunjukkan Sayyidah Aisyah ini betul-betul luas ilmunya, dalam segala bidang. Wa kama تعرفنا فالأحاديث النبوية الشريفة كثيرة وهي محصورة وهي كثير من الأحاديث مكررة، هذه الذي كثرتها، لكن عدد الأحاديث ليست بتلك الكثرة. فمثلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل ما روى من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصل إلى 300 بل 100 حديث والنيف، وهو الصديق الأكبر رفيق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفارقه منذ بداية البعثة إلى أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وهذا أيضا سيدنا علي الذي هو باب علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا في البخاري. وسيدنا علي كل ما رواه من هذه الأحاديث لم تصل تلك الأحاديث إلى 100، أقل من 100 حديث. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها روت أكثر من 1000 حديث، لها 1000 حديث و210 الأحاديث. إذن فهي كثيرة الحديث من المكثرات من المكثرين حتى، لأن الذين رووا كثيرا من الأحاديث ليسوا كثيرين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya sangat banyak. Ada yang diulang-ulang, ada yang tidak. Yang diulang-ulang tidak banyak jumlahnya. Dari sekian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dari baginda Nabi Muhammad SAW tidak sampai 300 hadis jumlahnya. Yakni 200 lebih, enggak sampai 300. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu selalu menemani Nabi, selalu bersama Nabi mulai awal Islam hingga wafatnya baginda Rasulullah SAW. Tetapi hadis yang diriwayatkan beliau enggak sampai 300. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha." Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Beliau
pintu kota ilmu, ternyata riwayat hadis yang beliau sampaikan kepada umat dari baginda Rasulullah SAW tidak lebih dari 100, artinya kurang dari 100. Tapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, beliau termasuk minal mukthirin li riwayatil hadis, termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang beliau riwayatkan lebih 2000. Jumlahnya 2210. Padahal beliau wanita. Ini menunjukkan bahwa banyak wanita yang mengalahkan laki-laki. Maka kita harus pede yang ada di sini. لذلك روى الإمام الحاكم رضي الله عنه عن الزهري رضي الله عنه أنه كان يقول الزهري الإمام الزهري كان يقول لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما. إذن كانت عالمة. وكذلك السيدة حفصة رضي الله عنها كانت كاتبة حسنة الخط والكتابة. وكذلك أم الدرداء رضي الله عنها كانت من العالمات الصحابيات. وكذلك كثير من تلك من أمهات المسلمين ومن النساء الصحابيات الفضليات الكريمات. إذن فالتعلم والتعليم وطلب العلم ليس حكرا للرجال، بل النساء أيضا لهن حظ في طلب العلم وواجب طلب هذا العلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، مع أن هذه الكلمة لم ترد في الحديث. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Al-Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan seandainya ilmu seluruh manusia ditimbang dengan ilmu seluruh istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW, tentu ilmunya Sayyidah Aisyah lebih luas, lebih dalam dibanding ilmu mereka semuanya. Artinya Sayyidah Aisyah ini betul-betul wanita yang sangat alim radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu juga istri Nabi yang lain, Sayyidah Hafsah. Beliau wanita yang alimah. Beliau juga pencatat nahwu, tulisannya bagus. Adatan an-nisa kitabatuha jayyidah wa ala qafiha. في Senegal كيف كتابة المرأة يعني المرأة السنغالية يعني بدأت تدخل هذا الميدان، لكن كثير من النساء هنا لا تتعلم العلوم الشرعية. هذه مشكلة. لذلك قلت أن عندكم هذا الفضل عظيم. Wanita-wanita di Senegal, di negara beliau itu nggak tertarik belajar ilmu agama. Masya Allah. Maka ketika beliau datang ke Temboro ini melihat santri-santri putri jumlahnya sangat banyak, itu kaget-kaget. Loh, kok di sini wanita kok seneng ilmu agama? Di negara kami wanita nggak suka ilmu agama. Kemudian Sayyidah Hafsah, beliau pencatat wahyu, termasuk penulis Al-Quran, tulisannya bagus. Kemudian Ummu Darda, istrinya Abu Darda, itu beliau juga orang alim. Kemudian ummahatul mukminin yang lain, sahabiyah yang lain, banyak mereka ini para ulama-ulama, para fuqaha, para muhadditsin, muhadditsat. Masya Allah. Artinya apa? Urusan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, wanita sejak zaman dahulu tidak kalah dari laki-laki. Karena Nabi juga bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib atas laki-laki dan wanita muslimah. Walaupun ziyadatul muslimah lam najidha fil hadis. Ya. Naam, fil hadis kullu muslimin. Lakin kathir fil makna muslimah dakhal fil. Masya Allah. Oh, kadzalik. Walaupun dalam hadis kata-kata muslimah ini enggak ada kita dapati, tetapi
di mana-mana tempat biasanya kalau disebut laki-laki pasti wanita juga masuk di situ, masuk di dalamnya. Makanya hadis ini masyhur, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib atas laki-laki dan perempuan dari kalangan umat Islam. Wa nakhtimu bi qawli بذكر أمرين مهمين. الأول أن نعرف أن للعلم أهمية قصوى خاصة في هذا الزمن وفي هذا العصر. فالآن لم يعد التنافس في شيء آخر سوى العلم. الدنيا اليوم والبلاد المتقدمة يعني كل تقدم نراه في هذا العالم اليوم يكون تقدما علميا أو سببه التقدم العلمي. إذن العلم هو الصراع اليوم، هو العامل الأساسي في التقدم والرقي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية وفي شتى المجال. لذلك نحتاج إلى العلم أن يطلبه أبناؤنا وبناتنا. قال الشاعر العربي: بلي السلاح من القديم وعهده والآن سار العلم خير سلاح. لذلك وخاصة العلوم الشرعية، فلقد ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث تؤكد أهمية العلم. منها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يعني لما ذكر شهادة ذاته المقدسة ذكر الملائكة ثم ذكر أولي العلم. وكذلك في القرآن الكريم لا نجد الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اطلب مني هذا الشيء إلا العلم وقل رب زدني علما، فقد يقول له أن يطلب منه العلم مزيدا من العلم. وكذلك الأولياء، أطلت عليك يا شيخ يوسف، لكن وكذلك الأولياء دائما أقول أن الله تعالى لم يختر وليا جاهلا، فالأولياء علماء دائما. أول ما يكرمهم الله تعالى به هو العلم، كما قال تعالى: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن العلم هو سبيل الأنبياء، وهو سبيل المرسلين، وهو سبيل الأولياء، وهو سبيل العظماء في هذا العالم، وهو سبيل التقدم والرقي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية كما عرفنا. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita ini dengan dua perkara yang sangat penting. Pertama, kita harus mengetahui serta meyakini bahwa ilmu adalah perkara yang paling penting di antara seluruh perkara yang penting. Khususnya di zaman ini, di masa ini. Kita tidak mendapati di masa ini kemajuan-kemajuan dari segi apapun di negara-negara di dunia kecuali pondasinya adalah karena ilmu. Maju ekonominya, maju kemasyarakatannya, maju teknologinya, maju apapun dari kebaikan-kebaikan yang ada di negara tersebut, pasti kita telusuri, akan kita dapati sumbernya adalah ilmu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, sumbernya, pondasi pertama adalah ilmu. Maka kita ingin maju dalam segi apapun, maka kita harus mencari ilmu. Kemajuan ekonomi, kemajuan sosial masyarakat, kemajuan teknologi, semua adalah ilmu.
Maka ilmu ini adalah senjata untuk mendapatkan seluruh harapan, keinginan, kemajuan-kemajuan dalam segala bidang. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis, penjelasan syariat Islam. Maka kita dapati kalau kita membaca Al-Quran, ilmu ini perkara yang sangat penting. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang berilmu dari kalangan orang-orang beriman melebihi orang-orang yang lain beberapa derajat. Artinya orang berilmu diangkat derajatnya melebihi orang iman lain yang tidak berilmu. Derajat beberapa derajat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, juga para malaikat, juga orang-orang yang mempunyai ilmu bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah membarengkan, menyertakan, mensejajarkan persaksian orang-orang yang berilmu itu dengan persaksian Allah dan para malaikat. Saking tingginya kedudukan orang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah SAW untuk minta tambahan kebaikan apapun selain ilmu. Sehingga Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah untuk aku ilmu. Ini diperintahkan oleh Allah untuk Nabi selalu berdoa itu. Ini menunjukkan ilmu itu sangat-sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, sehingga baginda Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan kecuali ilmu. Begitu juga para aulia. Sering kita sampaikan bahwa Allah tidak memilih para wali kecuali pasti dia ini orang yang berilmu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi Allah pilih kekasihnya Nabiullah Khadir dalam cerita ayat itu, dan Allah jelaskan bahwa Nabi Khadir diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ilmu adalah jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para wali, jalannya orang-orang utama, jalannya tokoh-tokoh perubahan, semuanya mereka menjalani jalan ilmu. Oleh karena itu kemajuan apapun, peningkatan apapun, peningkatan apapun, perkembangan apapun, sumber pertamanya adalah ilmu. Al-amru tsani alladhi sanakhtimu bihi huwa an ta'lami ayyatuha al-ukht al-karima anna sabila talab al-ilmi laysa sabilan sahlan, laysa sabila ar-rahati, بل هو سبيل المشقة والتعب والمشاكل، فهو سبيل يكتنفه كثير من الصعوبات والأتعاب والمشقات والمشاكل، لكن آخر هذا الطريق هو سعادة دنيوية وأخروية. قال الشاعر العلم أوله مر مذاقته لكن آخره أحلى من العسل. إذن عليك أن تعدي نفسك أن تجابهي هذه المشاكل وهذه الصعوبات وهذه المتاعب وهذه المشقات حتى تصلي إلى الغاية، وهي رضوان الله تعالى، لأن الله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، والخشية والخشوع للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن كي تصل إلى رضوان الله لا بد من أن تكون أو تكوني عالمة، ثم بعد ذلك تكون متقية خاشعة، ثم بعد ذلك تصل إلى رضوان الله تعالى.
وأيضا لهذا الطلب آداب وأصول، فلكل شيء آدابه وأصوله. كي تصل إلى المطلوب لا بد من أن تراعي هذه الآداب. أولها النية الصحيحة الخالصة لله تعالى، أن تنوي الخروج من الجهل، وأن تنوي أيضا العمل بالمعلوم، وأن تنوي نفع الخلق في هذا العلم الذي تتعلمه، وأن تنوي أيضا إحياء العلوم بعد التعلم بالتعليم والمراجعة والتحقيق والبحث العلمي والشرح والتعليق على ما كتبه سلفنا. النية الصحيحة الخالصة لله تعالى، أن تتعلم العلم لله تعالى، لا للمنافسة ولا للتباهي ولا للتفاخر ولا لأن يقول الناس أنك عالم أو أنك عالمة. لا تتعلم أو لا تتعلمي من أجل ذلك، تعلمي لله تعالى. وكذلك يحتاج طلب العلم إلى صبر على الأذى وعلى كلام الناس وعلى الجوع وعلى المتاعب وعلى المصاعب، ويحتاج إلى إدامة الجلوس عند التعلم، ويحتاج أيضا إلى الحلم وحب العلم وحب الشيخ الذي يعلمك أو الأستاذ الذي يعلمك، ويحتاج أيضا إلى الإعراض عن كثير مما يشغلك عن العلم، ويحتاج أيضا إلى تحمل، لأن العلم لا يعطى لأن المتعلم يكون دائما شجاعا، فإن لم يكن شجاعا ومستعدا لهذه الصعوبات فلن ينال من هذا العلم شيئا، لأن العلم تعطيه كلك فيعطيك هو بعده. فالعلم لا ينال إلا بمجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu tadi yang pertama, yaitu kita harus mengetahui kepentingan ilmu, keutamaan ilmu dari sisi pandangan materi duniawi dan sisi pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus mengetahui bahwa jalan ilmu ini bukanlah jalan yang mudah, bukan jalan santai, akan tapi jalan ilmu adalah jalan yang penuh dengan kesulitan, kepayahan, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, hingga sampai puncaknya yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang tinggi di surga. Al-ilmu awwaluhu murrun madaqatuhu lakin akhiruhu ahla minal asal. Ilmu ini permulaannya pahit rasanya, akan tetapi penghabisannya adalah manis, lebih manis daripada madu. Maka kalian harus menyiapkan diri kalian untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini, rintangan-rintangan ini, hambatan-hambatan ini, sehingga kita mencapai puncak dari mencari ilmu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridwanullah, ridhonya Allah itu adalah sangat tinggi. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Ridhonya Allah itu bagi orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Siapa yang takut kepada Allah, dia hanyalah orang-orang yang berilmu. Artinya kita bisa mendapatkan ridha Allah dengan takut kepada Allah dan takwa kepada Allah, dan kita nggak bisa takwa, nggak bisa takut kepada Allah dengan sebenarnya kecuali dengan ilmu. Maka ilmu inilah jalan yang satu-satunya untuk paling mudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ilmu ini yang berikutnya kita harus mencarinya dengan adab-adab, dengan tata cara